बर्तमान स्वर क्या कहती तमे अच्छा मत कहले स्वर क्या कहती स्वर शब्द कौन शब्द हाँ शब्द तो किंतु हाँ शब्दर स्वर कौन स्वर तो विभिन्न प्रकार रही ना से स्वर उदाहरण तुम दे पार विभिन्न प्रकार स्वर रही कंठ स्वर अच्छी बुझल कि आम चढ़ई मनीष आम जो सब शब्द उच्चारण करती से सब भिन्न भिन्न सब स्वर अच्छी नुहे कि किंतु स्वर संज्ञा कौन स्वर संज्ञा हूँ मो मन जोटा हाँ 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 तमें जोटा भावुच कह स्वर निजर जो अभिव्यक्ति जो भावनार अभिव्यक्ति की स्वर कहती भावनार अभिव्यक्ति की स्वर कहते तमें कौच नुहे कि मु तुमको टिकी उदाहरण दूची जो तुम स्वरटा जापर बुझिपारे स्वर अर्थ आम गोटे घंट नहीं आसवा बा गोटे पानी कंसा नहीं आसवा अध कंसे पानी अच्छी कंसारे आम से कंसा टी नहीं आसवा नहीं आसिकी ताकू गोटे कठिन पदार्थ द्वारा आघात करवा आघात कले कौन हम ना सी हम टंग कमिज अच्छा प्रथम जोटा आम आघात कले जो टंग किणी शब्द है कि सेटा हूँ ध्वनि किंतु से ध्वनिटा लगातार भाव प्रकम्पित हो गला लगातार प्रकम्पित होची ना लगातार तान अविरत अविश्रांत कंपन को स्वर आमे कहबा अच्छा ताने आमे बाजिदेले टंग किणी हला सेटा हला शब्द किंतु तार अविश्रांत कंपनटा को आमे ताको स्वर बोलिकी कहबा हला कि तेणु तेणु स्वर कहले आमे बुझिबा शब्दर निरंतर आवृत्ति को स्वर कहा जाए द कंटिन्यूअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड लगातार है मु मन कर कहूँ तुमको एटा कौन एटा लगातार चलची ना तेणु सेटा हूँ स्वर आ मुझे तुम कहदेले स्वर केमती है ना सेटा तो माने लगातार है नहीं सेटा हूँ कौन ताको कौन कहबा ना ता हूँ व्यंजन 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 माने हूँ प्रकाशन व्यंजन माने प्रकाशन जोटा आघात जोटा बाहर जो शब्द सेटा है व्यंजन आ जोटा अविश्रांत गति तार कंटिन्यूअस फ्रिक्वेन्सी रे सेटा आवृत्ति होगी चला प्रकम्पित हो चलला सेटा हूँ कौन ना स्वर अच्छा अच्छा यही स्वरटा आमे कौन हुए ना आमर गांधर्व मतरे ताकू सात भाग से माने विभक्त करिसेंती से कौन ना सा रे गा मा पा धा नि आको से माने सात भाग विभक्त करिसेंती किंतु वर्तमान सूक्ष्म दृष्टि देखिया पे गले स्वर काहाकू कहती अच्छा आम तो बर्तमान स्वर संज्ञा पाईगले जे शब्दर बा गोटे कंपनर बुझे कि निरंतर आवृत्ति को आम स्वर बोलिकी कहवा कंपनर अच्छा सूक्ष्म को आसवा आम सूक्ष्म दृष्टि की जीवा कंपन कार नाई कंपन समस्त अच्छी अच्छा जदि समस्त कंपन अच्छी जो आमे कहि परिबा जोठी कंपन अच्छी से जगह शब्द अच्छी से जगह स्वर अच्छी अच्छी ना नहीं किंतु आमर विज्ञान मतरे शब्दर डेफिनेशन कौन कहती ना जो शक्तिटा वायु कणिका को प्रकम्पित करके दूर को संचारित हुए ताको शब्द बोलिकी कहती किंतु सूक्ष्म दृष्टि देखिया पे गले शब्द सबुआड़े अच्छी मन करा जाओ गोटे पदार्थ तुम घरे गोटे गोटे पथार अच्छी बा गोटे जेकोसी गोटे पदार्थ अच्छी ता भितर अणु परमाणु गुड़ाक कौन प्रकम्पित होना जदि हूँ सी कौन शब्द नुहे कि तेणु ताकू आमे से शब्दटा को आमे सिना
ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଆଣବିକ କମ୍ପନ ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆଣବିକ କମ୍ପନ କିମ୍ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭିଲା ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେ ଆଣବିକ କମ୍ପନ ବା ପାରମାଣବିକ କମ୍ପନ ସେଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଟା ସତ, ପୁଣି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣିକା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ପନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣିକାର କମ୍ପନ, କୌଣସି କଣିକା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଣିକା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ପନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣିକା ଥିଲେ କମ୍ପନ ଥିଲେ ଆଲୋକ କଣ ଗୋଟେ କଣିକା ନୁହେଁ କି? ଆଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ କଣିକା, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକାର କମ୍ପନଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକ କଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟରେ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ସାପ ଭଳିଆ ବାଙ୍କେ ଆଲୋକ ସେ ଗତି କରେ, ଶୂନ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କୋଉଟା ଆଲୋକ କଣିକାଟା ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗତି କରେ। ଯଦି କରେ, ଆଲୋକର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗଟା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତରଙ୍ଗର କମ୍ପନକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗଟାକୁ କହିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଲୋକ କଣିକାର ତରଙ୍ଗର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ମାତ୍ରା ଧ୍ୱନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ନା। ତେଣୁ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆଲୋକର ମାନେ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗଟାକୁ ସିନା କହିବା ଆମେ ମାତ୍ରା, ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ କଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା। ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଖୁବ ସ୍ପିଡରେ ତମେ ଯାଉଛ, ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଇଲା, ବାଙ୍କିବାକୁ ପଡିବା। ସେ ବାଙ୍କରେ ତମେ ଯଦି ପଟ ପୁଣି ବାଙ୍କିକି ପଳେଇବ, ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଯଦି ତମେ ବାଙ୍କି ଯିବ, କଣ ହବ କୁହନି? ତମେ କୋଉ ଆଡକୁ ଢଳିବ କୁହନି? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଢଳିବ ନା ବୃତ୍ତର ବାହାରକୁ ଢଳିବ? ବାହାରକୁ ନା। ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଖୁବ ଜୋର ଗୋଲିଏ ଜାଗାରେ ତମେ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦଉଛ, ତମେ ଢଳିବ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାକୁ କହିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି କେନ୍ଦ୍ରର ବୃତ୍ତ ଆଡକୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଲୋକ କଣିକା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ଗତି କରୁଛି, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗଟା ଦିଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ ଆଲୋକ କଣିକାଟା ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକର କଣିକା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗରେ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଗତି କରେ। କଲା ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ନା ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ସାର୍କଲର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ କରେ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବଳଟା ଆସିକି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳଟିକି କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାର ପ୍ରତି ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନ୍ଦୁ।
तार से वर्णटा से जो बलटा तो है शक्ति किंतु तार जो शब्द अंश टी कह तार जो कौन कहते यांत्रिक बलटा को कह बिंदु बुझल। तेणु आलोक तरंगर बुझल कि आलोक शक्ति टाकू कह वर्ण एवं तार यांत्रिक शक्ति टाकू कह शब्द बा ध्वनि। तेणु आलोक तरंगर दीटा शक्ति सृष्टि होची गोटे वर्ण शक्ति गोटे होची ध्वनि शक्ति। ध्वनि टाकू कह मात्रा अर्ध तरंगर ध्वनि टाकू कह अर्धमात्रा एवं अर्धमात्रार जो केंद्रीय बल केंद्र जो बल गच्छित हुए ताकू कह बिंदु। अर्धमात्रा बिंदु को बुझिले ना कौन? तेणु ये अर्धमात्रा बिंदु चलला। अच्छा ये जो आलोक तरंग केते भाग जो गोटे आलोक तरंग लगातार जदि गोटे आलोक तरंग सृष्टि हुए से जो मात्रा ध्वनि सृष्टि हो से लगातार सृष्टि हो सुतरां से गोटे स्वर सृष्टि हम। तेणु प्रति आलोक तरंग गोटे गोटे निर्दिष्ट स्वर सृष्टि हुए। यदि हुए आमर आलोकटा हूँ 7 भाग विभक्त 7 वर्ण बा घ नि स ह ना ला। तेणु 7 वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए। केउ वर्ण रु केउ स्वर सृष्टि हुए ताहा वर्तमान मु कहूची सुन। आमर सप्त स्वर हला सा रे गा मा पा धा नि किंतु सप्त वर्ण हला बा घ नि स ह ना ला। तेणु नी रे बैगणी धारे घन नील पारे नील मारे सबुज गारे हलदी रे नारंगी एवं सारे लाल। प्रत्येक 7 प्रकार वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए। अच्छा जदि 7 प्रकार वर्ण रु 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए ताले वर्ण आउ स्वर सहित संपर्क रही संपूर्ण भाव में। यही सप्त स्वर ये जो 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए यही सप्त स्वर को कहा जाए सूक्ष्म स्वर। ये सप्त सूक्ष्म स्वर कौन हुए ना आम शरीर भितर मध्य झंकृत हुए शून्य रे सृष्टि हुए। बुझिपारा जदि सृष्टि हुए कौन हुए ना आम सारा विश्व रे ज्ञान आलोक बिछाई होगी रही ताकू कह जाए चित आलोक। अच्छा सारा भी सौर जगत हो सारा विश्व रे मध्य सूक्ष्म आलोक शक्ति स्थूल आलोक मध्य बिछाई रही। तेणु सूक्ष्म आलोक कौन करे ना स्थूल आलोक अवलंबन करी प्रकाशित हुए। तेणु भौतिक आलोक आम मस्तिष्क रे जो भौतिक आलोक अच्छी से भौतिक आलोक को अवलंबन करी आमर चिदालोक प्रकाश पाए। तेणु ज्ञानालोक कौन हुए ना भौतिक आलोक को अवलंबन करी सी 7 प्रकार ध्वनि बा स्वर सृष्टि करे। बुझिपारे ना? तेणु से जो चित स्वर 7 प्रकार स्वर सृष्टि हुए से सप्त स्वर सारेगामा पाधानी यही सप्त स्वर कौन हुए ना आम देह भीतर जिते सृष्टि हुए से सी कौन हुए ना 7 प्रकार मात्रा रे परिणत हुए है। आमर पंचसखा विज्ञानी ये सप्त मात्रा को कौन कौन कहती शुण। आकार एकार उकार ओकार औकार ईकार एवं ओंकार। आ ए उ ओ ई अं यही 7 प्रकार स्वर से माने ताको नामकरण 7 प्रकार देइचंती। यही सप्त स्वर जो 7 प्रकार मात्रा बुझिपाल यही 7 प्रकार मात्रा को कौन कहते ना आमे सप्त स्वर कहते। यही सप्त स्वर जेतेबेले आत्मशक्ति रे जेतेबेले संयुक्त हुए बा आत्मशक्ति जेतेबेले यही 7 प्रकार स्वर को सृष्टि करे सेतेबेले ताको कहते एकाक्षर। आत्मार ध्वनि को कह जाए एकाक्षर। किमिति ना आत्मार ध्वनि जेतेबेले
ଏଇ 7 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏକାକ୍ଷର। ଆତ୍ମା କିଏ ସେ? ଆତ୍ମଶକ୍ତି କିଏ ସେ? କାଲି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ରଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ରଜ ଶକ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଶିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହକାରଟି ରଜ ରକାରଟି ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ବସ ଦେହ ଭିତରେ ତ ସର୍ବ ସମ୍ଭାଇଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ହକାର ହଉଛି ରଜ ଶକ୍ତି, ରକାର ହଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳନ ନେଲେ କୋଉ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ହରେ ର ମିଶିଲେ କଣ ହେଇଗଲା କହୁନା? ହରେ ର ମିଶିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ହକାର ଯଦି ରଜ, ରକାର ଯଦି ବୀର୍ଯ୍ୟ, ରକାର ଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା ବା ଧାତୁ ଶକ୍ତି। ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳନରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧାତୁ ଶକ୍ତି। ଆଉ ହକାରଟି ରଜ, ରକାରଟି ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଦିଟା ମିଶିଗଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା କଣ ନା ହକାର। ହକାର ଧାତୁ ଶକ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ହକାର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି। ଆଉ ହକାରଟା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ହେଲା ସେଥିରେ ଏଇ 7ଟା ସ୍ୱର ମିଶିବ। ହକାରରେ 7ଟା ସ୍ୱର ମିଶିବ। ହକାରରେ ଆକାର ମିଶିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ହ୍ରାକାର। ହକାରରେ ଏକାର ମିଶିଲେ ରେକାର। ହରକାରରେ ଉକାର ମିଶିଲେ ହୃକାର। ଆଉ ହକାରରେ ଓକାର ମିଶିଲେ ହ୍ରୋକାର। ହକାରରେ ଔକାର ମିଶିଲେ ହ୍ରୌକାର। ହକାରରେ ହ୍ରକାରରେ ଇକାର ମିଶିଲେ ହ୍ରିକାର। ହ୍ରକାରରେ ଅଙ୍କାର ମିଶିଲେ ରଙ୍କାର ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ସପ୍ତ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ବୁଝିଲ? ୟାଠାରୁ ସରଳ କିଏ କହିଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଇଏ ହଉଛି ଅତି ସରଳ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହେଲା। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷରର ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଣ। ଏଇ ଯୋଉ 7 ପ୍ରକାରର ମାତ୍ରା ରହିଲେ, ବୁଝିଲ ନା, ଏଇ 7 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ରହିଲେ ସେ 7 ପ୍ରକାରର ମାତ୍ରାକୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ, ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ, ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ ପୁରା ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଢୁଛି ଶୁଣ। ଅଥ ତେହଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ବ୍ରହ୍ମୈକ୍ୟାକ୍ଷରଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ସର୍ବାକ୍ଷର ମାତା ପିତା ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ମୂଳାଧାରಂ ସପ୍ତମାତ୍ରା ପରିବୃତಂ ଚତୁର୍ଦଶାକ୍ଷର ସ୍ଫୁଟಂ রাধা কৃষ্ণ যুগলাঙ্গং যোগীভীরপি দুর্লভম হ্রাকারং হ্রেকারং চৈব হ্রৌকারং তথা হ্রিকারং হ্রংকারমিতি সপ্তমাত্রা সপ্তস্বরঃ হকারং প্রেমরূপঞ্চ রকারঞ্চ মহাভাবম মহাপ্রেম রূপা রাধা মহাভাব স্বয়ং কৃষ্ণ হরাধা প্রেম রূপা চ প্রকৃষ্ণ ভাব স্বরূপম শৃণুতং সুরেন্দ্র বচ একাক্ষর সুপ্রসিদ্ধম হ্রেকারং ললিতা সখী হ্রাকারং দুতিরেব চ হ্রুকারং বিশাখা চৈব হ্রুকার মিন্দু দেবীশ্চ হ্রুকারং শশিরেখৈব হংকারং চ চিত্ররেখা হ্রিকারং বৃন্দা দেবীশ্চ শৃণু বো শিব নন্দন ইতি ব্রহ্ম একাক্ষর মষ্ট কুঞ্জ মষ্ট সখী যস্মরে দহোরাত্রয়ো সর্বপাপে প্রমুচ্যতে কথিতং শ্রুতি শাস্ত্রেণ ব্রহ্মেকাক্ষর প্রসিদ্ধম গুরু শিষ্যোপদেশেন দয়ানিধି ବାକ୍ୟ ଧ୍ରୁବମ। ମୁଁ ଏଥିରୁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେ ଠାକୁର ଆମର କେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ ହକାରଟା ହଉଛି କଣ ନା ରଜ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଧା।
ଆଉ ରକାରଟା ହଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ବିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ହ୍ରକାରଟା ହେଇଗଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣର ମିଳନ ଅଙ୍ଗ, ମିଳନ ଶକ୍ତି, ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ହ୍ରକାରଟା ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ଯଦି ହ୍ରକାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ହେଲା, ହାକାର ହଉଛି ଦୂତି, ହ୍ରେକାର ହଉଛି ଲଳିତା, ହୃକାର ହଉଛି ବିଶାଖା, ହ୍ରୋକାର ହଉଛି ଇନ୍ଦୁରେଖା, ହୃକାର ହଉଛି ଶଶିରେଖା, ହ୍ରଙ୍କାର ହଉଛି ଚିତ୍ରରେଖା, ହ୍ରିକାର ହଉଛି ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ 7ଟା ସଖୀ ଅର୍ଥାତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗକୁ ବେଢିକିରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ସପ୍ତ ସଖୀ ସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ରାସଲୀଳା। ରାସଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହଉଛି ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସମନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଆଜି ସପ୍ତ ସ୍ୱରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି, ବୁଝିଲେ। ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଓಂ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଶରଣାଗତ। ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ, ହରି ଓಂ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା?